tinubdan sa tanang butang. Ikaw ang Elohim nga walay sinugdan. Imo ang himaya gahom og dungog hangtod sa kangturan. Hallelujah. Og ang grupo pod sa Karga Debaters Association, mapasalamaton kayo nining atong radio station, DXBC 693 sa Arimen, sa atong station manager Joel Biray, sa iyang mga technical staff, sa atong engineer sa Pikas Lawak, si engineer Junjun Lobrio nga mao karon ang nasa master control, og sa atong mga kaigsuonan nga mahigugmaon kayong naghulat nining maong programa matag Domingo alas 11:30 padulong sa alauna. Din maghisgot mga igsoon og mga pagtulunan sumala sa nasulat sa Biblia og mga referensya. Muna nga sundan ninyo ang mga programa mga igsoon aron nga makakutlo mo og mga pagtulunan nga iyagyag sa atong mga kaigsuonan nga naghago pod pagtuon aron makapadayag dinhi sa kahanginan bisan sa simple lamang nga paagi, no? Muna nga hulaman na mo ang inyong igdulungog, ang inyong pagsabot o ang inyong pailob o paminawa ang mga point of view nga buhian sa atong mga kaigsunan nga aniya dinhi maghago aron pagpadayag, no? Niya dinhi karon sa atong announcers board, inyong moderator Brother Viking Linaw sa Congregation or Assembly of Yahweh in Yeshua Mashiach, niya si Brother Romulo Bitoon, niya si Brother Larry Bolano, niya si Brother George Gallardo, o samtang nagpaabot patas mga kaubanan nato karon nga nagpadulong na dinhi, ato ning hinay-hinayan mga igsoon ang mga nagkalain-lain nga mga pagtulunan o manimbaya po ko sa akong mga kaubanan sa Congregation or Assembly of Yahweh in Yeshua Mashiach, sa among mga elder gikan pagyud sa Bukidnon, gikan sa Cagayan nga namisita kagahapon dinhi sa lokal sa Butuan City, diha sa Barangay Mahogany, no? Salamat kayo mga elder sa inyong pagduaw, nakahatag mo pagdasig sa mga kaigsunan nga niya karon dinhi. Mga ang nakaatin kagahapon gikan sa Bugsukan, ida sa Bugsukan, ida sa Sumilihon, ida sa Mahogany, o diha sa Taligaman, o sa uban nga nakabot din na sa ida na to dito sa sa Bitos o diha sa San Vicente mga kaigsunan sa lokal ni Elder Randy. Muna nga malipayon kayong mga kaigsunan kagahapon tungod kay ang sunod nga meeting na pod adto na po December mga igsoon, no? Muna nga mayong udto sa tanan nga mga kaigsuonan diha sa Lawan-Lawan, ila ni Brother Nilson diha sa Lawan-Lawan, kang Oliver Obsid sa Antipolo, o niya diha sa Ginabsan, no? Kang mga kuhilit din na si Berling Hotoy o si kuhilit Banagan nga kung kayo og si Greg Crisostomo diha sa Bugsukan, kang Brother Alin Bidal o kang Brother Patis, kang Brother Roy diha sa Sumilihon, no? Pirming nakabook yun mga igsoon sa atong programa matag Domingo dinhi sa 693 DXBC ubo sa Arimin mga igsoon. Nga dinato dugayon ning atong duha ka contributor karong udtuha mga igsoon, ang ilang resolbahon nga tema karon mga igsoon kining nias Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 nga sumala pa sa atong affirmative side, no? Dili ni siya literal, so nasa iya karon ang burden of proof mga igsoon kung unsaon niya ni pagpabarog aron pag-justify sa iyang point of view. Una nga paminawan ninyo igsoon og timbang-timbang ang mga katarungan nga buhian, no? Kay mga banggiitan na rabani di nagani ni suklan anang mga taga YouTube
Di na ni suklan mga igsoon kay liso pa'y bukos kawayan ini. No? Ang affirmative nini mga igsoon, wailain si Brother Larry Buhlano o ang negative side ini mo si Brother Romulo Biton. So atong hatagan og panahon sa panimbaya. Unahon nato ning kisay una. Kisay munan yung duha. Okay, ato ihatag kang Brother Romulo Bitoon. Imong panimbaya, Brother Mulong. Daghang salamat kanimo Mr. Moderator o karong hapon na mga kaigsonan. Adunay among gikabangian nga tema nga nag-ingon nga ang kini kanong Mateo 16:18 dili kanon ni literal. So, atong paminawon kay mao man ni tema unya tapos ang mamataw din mo ang akong amigo nga si Mr. Larry Buhlano. So pahimutang kamo des inom nahimutangan o aron atong paminawon kung unsay iyang mga hunahuna bahin ining iyang ipamatudan. Daghang salamat. Di na to dugayon, ihatag na to ang sunod panimbaya sa atong affirmative side, Brother Buhlano. Mayong udto ka natong tanan mga igsunan, malipayo nga pista sa Minatay, kanatong tanan, o padayon kamo sa pagsunod ining programa namo diri sa radyo, argumento sa radyo, Aremen, nga matulunanon kayo nga programa aron nga kita usab may balo kung unsay naa sa sulod sa atong kasulatan. Daghang salamat. Okay mga igsoon, o bago may makalimot, among panimbaya kay nakabook yun diha sa Facebook. Gikan sa United Arab Emirates, tong atong amigo Brother Mulong. Oy, atong pangmustahon si Prince Dominic kunya di ay kausan lagi. Naputol ang among istorya kay kuan kana na ang pag-abot manggod ang ilang prayer time di ay kinahanglan sa usa ka balay wagi abli nga silpon. Way maglihok-lihok. Way maglihok mo to nga pagtan-aw nako wala naman ako gihop unya tapos nanawag siya nako nga patawagon ko unya nahitabo man nga adto sang panahon ng mga kaigsunan Prince Dominic nga nawa ang among PLDT ang among internet nawa so mo to nga kawan. Sige padayon diha nung pasensya na kada dong ha kay murag layo ginang imo nas United Arab Emirates pero among handom nga mayon ta nakas maing panglawas maing kahimtang unya amping da dong kay dili na pareha diri sa ato no una nga among kuan nga one day mahibalik ra ka dinhi aron makaapil na po nining atong programa ang argumento sa Aremen. Muna nga follow up lang kada pirmi o kanunay lang sabi nag-monitor dia sa Facebook aron nga imo pod nga makita ang among programa din nya ikaw na disseminate din ha no nga na sa Butuan City na mga banggiitan din ha ni atong mga kauban karon. So di nato dugayon mga igsoon kay ang oras pas-pas kayong nagsigig tuyok. Ihatag nato ang 15 minutos nga constructive speech sa atong affirmative side. Si Brother Larry Buhlano, iyang pamatud-an nga kanang Mateo chapter 16 verse 18, dili literal. Brother Buhlano, tingog nimo sugod imong time. Daghang salamat Mr. Moderator. Ang tema pamatud-an ko nga ang iglesia diya sa Mateo 16:18 nga pagatukuro ni Jesus dili kini literal nga iglesia o figurative kini. So mga kaigsunan aron masabtan nato atong tun-an unsa man day ang literal nga iglesia sa Dios o dili literal nga iglesia. Dunay duha diri iglesia nga literal ug iglesia nga dili literal. Ari kita sa usa sa literal nga iglesia mga kaigsunan. Mutumog sa dili ang literal nga iglesia mao ang anaa mabasa sa Buhat City 38. The Church in the Wilderness. Ang mga nahisakop niini mao ang mga Israelita ug mga dili Israelita nga miapil sa komunidad sa Israel. Ingan lang kini sila og mga proselytes. Hinumduman nato
nga sa ilang pagpanaw gikan sa Ehipto ngadto sa Jerusalem, yuta nga gihatag kanila sa Dios. Giubanan gayud kini ni Jesus Kristo. Ato mabasa diya sa 1 Korinto 10 versikulo 4. Naguban-uban kini si Jesus kanila gikan sa pagpanaw nila. Bisan tuod ang mga miyembro sa iglesia kadaghanan mga gahi ug ulo sa pagkadili matinumanon, wala sila isalikway sa Dios. Hinunuwa nagbuhat ang Dios og bag-o nga kasabutan tali kanila ug sa Dios. Mabasa sa Hebreo 8 versikulo 10. Ningon ang Dios, ibutang ko ang akong balaod diha sa ilang mga hunahuna, mahimo sila nga akong katawhan ug mahimo ako nga ilang Dios. Entonces, mga kaigsuonan, ang simbahan o church in the wilderness nagapadayon nga iglesia sa Dios. Kay adunay existing agreement ang Dios ug Israel hangtod karong mga adlaw. Sila ang naghupot sa titulo nga chosen people of God. Wala kinihatag na sa ubang mga bansa, sa ubang mga rasa. Diya rin kinigihatag sa Israel. Sila ang naghupot anang titulo. Titulo gani, titulo agreement na between man and God. Title na po titulo nga sa yuta nga agreement between man and the government. Ugmatod pa ni Apostol Pablo mga igsuonan, pag-abot sa gidaganon sa mga dili Hudyo nga manuol sa Dios, maluwas ang tibok Israel. Mao nga sila ang gitawag karon og literal iglesia sa Dios. Kay ana man gyapon kanila ang titulo. Wala man kuha sa Dios gikan kanila. Roma 11:26 ngadto 28. Mabasa nato na. Nan karon, unsa man di ay kini nga iglesia nga pagatukuron ni Jesus sa Mateo 16:18. Ha? Kini nga iglesia sa Mateo 16:18 giilog-ilugan kini sa mga mangingilad nga mga founder sa relihiyon. Nga sila moingon nga kami ang iglesia nga gitukod ni Kristo diya sa Mateo 16:18. Ug ang kaluwasan makita lamang diya sa among simbahan. Ug outside the church there is no salvation. Dila no? Karon, according to Wikipedia, the People's Encyclopedia, the church fathers like Origen 150 AD, Clement of Alexandria 150 AD, and Agustin of Hippo 354 AD, puro ni sila santo sa Katoliko, believe that the church as figurative spiritual body of true believers rather than a literal physical building or human institution or single denomination. It refers to the entire community or assembly of all in Jesus Christ. Sabi di saya pa ni mga kaigsunan, matod pa sa tulo ka santo sa Katoliko, mga philosophers, si Origen, Clemente o Agustin. Ang simbahan sa Mateo 16:18, dili kini literal nga denominasyon. Ha? Dili kini literal nga nananggingan lang na to og sikta. Kundi literado kini sa entero komunidad sa mga tinuod nga nagtuo kang Kristo. Dili kini denominasyon sama sa Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventist, Baptist, or uban pa diha nga mga sikta, mga pundok. Dili kini mao ang naa sa ang dipasabot diha sa Mateo 16:18. Ang simple nga example nini mga kaigsunan masabtan gayud nato. Diha sa simbahang Katoliko, adunay mga tao nga tinuod gayud nga nagtuo kang Kristo. Mao sila ang mamahimong membro o sakop sa figurative or spiritual church sa Mateo 16:18. Maingon usab ang mga simbahan sa Jehovah's Witness, Seventh-day Adventist, Baptist Church, ug uban pa.
Naay mga membro diha nga mga buang. Kinanggisgutan ako nga mga iglesia, pero naasay mga membro diha nga tinuod gayud nga nagtuo kang Kristo. Mo sila ang gipasabot nining tulo ka santos sa simbang Katoliko nga sila mao ang mamahimong membro sa figurative or spiritual Church of Christ diya sa Mateo 16:18. Ug kung tinuod ang imong pagtuo kang Kristo mga kaigsunan, bisan asa ka pa nga namembro nga simbahan, sakop ikaw sa figurative or spiritual iglesia diya sa Mateo 16:18. Sumala sa tulo ka santos, no? Nan, unsaan man ito pagkahibalo nga tinuod ang pagtuo sa usa ka tawo. Ang tinuod, ang Diyos ray nasayod, unsa ka tinuod ang pagtuo sa ka tawo. Tinuod ba ang iyang pagtuo o nagpakaron ingon lamang? Apan si Apostol Pablo naghatag og sinyales sa usa ka tawo nga may tinuod nga pagtuo. Diya sa unang Korinto 13, kapitulo 13, mabasa nato, ang tao ana kang Kristo adunay gasa sa Espiritu Santo. Aduna ka nay gugma sa imong isig ka tawo, kaniadto salbayes ka. Apan karon mapailubon ka na. Maluluyon ug dili na masinahon, dili na garbuso, bastos ug hakog, dili na masukanon ug madilumtanon, ug dili malipay sa dautan, kundi sa kamaturan. Kung ana ka nini nga quality o karakter, nibi usa ka kasakop sa iglesia sa Mateo 16:18. Bisag asa ka nga simbahan, may sakop. Ang impierno dili makabuntog sa iglesia sa Mateo 16:18. Kaya unsa man pagbuntog nga ang mga membro nini tinuod man nga nagtuo kang Kristo. Ang iglesia sa Mateo 16:18 dili mahimong nga usa ka denominasyon. Kaya ang ulo mo si Kristo, hinlo ug walay buling. Di na mga membro usab, walay buling ug hinlo na kay ginluan man ni Kristo sumala sa Hebrew 10:10. Samtang diha sa mga denominasyon, ang mga leaders, adunay mga apan. Ang uban pastors, mga bayot, mahilig og sodomia. Ang uban rapist, ang uban gipangkasuhan na og stealing and bribery. Unya, daghan mga obispo nga nangabilanggo sa pagmulistya og mga bata. Sama nila ni Bishop Alexander Salazar, Archdiocese of Los Angeles, USA, Cardinal George Peel, Vatican Economy Minister, Cardinal ni jailed in Australia in 2018, Cardinal Philippe Barbarin, Prince Cardinal found guilty and jailed in 2019 in France. Ang mga sikta o denominasyon dili gayon mo qualify nga mao ang referido sa iglesia nga giingon sa mga pagatukuro ni Jesus sa Mateo 16:18. Kay bisan ang mga high-ranking sakop ni San Pedro, tuan naman nanimuyo sa mga bilangguan. Dalimang ka, mga kardinal nito, nanimuyo sa bilangguan, pilang ni ka kardinal. Si Jesus sa Mateo 7:21 ningon, dagan ang mutawag ka na ko, Lord, Lord, Lord. Apan na makasulod sa ginharan sa langit, kadtulang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Dili kini pinagi og sikta o literal nga denominasyon. Don't be deceived, mga kaigsuunan. Brother Larry, 2 minutes. Unya, moingon sila, ang among simbahan mawang Truth Church nga gihisgutan sa Mateo 16:18. Ang among unang Santo Papa mauman si Pedro. Gihatag kaniya ang Yahweh ang sa gingharian sa langit ug kini nga Yahweh buot ipasabot authority ni. Nagihatag ngadto kang Pedro ug ngadto sa among simbahan. Apan kung atong estudyuhan og maayo mga kaigsuunan, kung unsa ang Yahweh nga gihatag kang Apostol Pedro, lantawon daw nato ang Lucas kapitulo 11 bersikulo 52. Atong mabasa nga miingon si Jesus, pagkaalaot ninyong magtutudlo sa balaod, gititigan ninyo ang Yahweh nga muabli sa balay sa kahibalo. Apan kamo mismo dili mo sulod, o gisanta ninyo ang buot mo sulod niini.
Busa klaro mga kaigsunan nga 1 ang minute. yawi. Di ay nga gihatag ang Apostol Pedro maong yawi sa kaybalo nga gititigan sa mga magtutudlo sa balaod. Ang yawi maong mensahe sa maayong balita mahitungod kang Kristo nga ipasangyaw sa libong kalibutan aron ang tanang tinuod muto o tinuod nga muto og maluwas. Mateo 16:18 dili authority. Daghang salamat. Mao kadto mga igsoon ang constructive speech sa atong affirmative side din yang gipamatud-an igsoon nga ang nasulat sa Mateo 16:18 dili literal. So atong ibali ang plaka dinhi sa atong negative side alang sa 5 minutos nga pangutana. Brother Mulong, magsugod imong time inigtingog nimo. Okay, nagkasalamat Mr. Moderator. Ang una kong pangutana akong isintro ngadto sa among tema. Nga nag-ingon ang Mateo 16:18 dili kini literal. Unang pangutana, Mr. Rary Mulano. Sa Mateo 16:18 sa pag-ingon ni Kristo nga ikaw si Pedro ning bato tukuron ko ang akong iglesia nga bisan pa hanggang haan sa kamatayon dili makabuntog niini. Kini bang pagkasultihan ni Kristo gisulti ni atubangan ni Pablo literally o dili literally? Wala man si Pablo diha, Mr. Aw na gisulti ni ngadto ni Mateo o ni Pedro literally o dili literally? Bukali na siya, bukali. wala man na magsulat si Kristo dito. Dili ang akong pangutana mo ito baga. Oh. Sa pagsulti ni Kristo sumala sa nasuwat ni Mateo nag-ingon man dito nga ikaw si Pedro ng dining bato tukuron ko ang akong iglesia nga bisan pa hanggang haan sa kamatayon dili makabuntog niini. Kini bang pagkasultihan ni Kristo ngadto ni Pedro gisulti niya literally o Mr. Moderator, bago na ako. Ang kanang yang pangutana ni Mr. Moderator, gitubag na sa Tulo ka Santos diha sa kanaang simbahan Katoliko. Nga si Origin, o kini, basta kining tulo nga akong giisgutan dili, nga, dili kuno ka na siya literal. objection Mr. Moderator. Okay. Ang akong objection mao kini ang ako mangutana kun unsa wa pa kum dinhi ni Origin og ni kuan ni Clemente. Wala pa kuana. Ang pagkasulti ba ni Kristo ni atubangan ni Pedro gihimo niya literally o dili literally? Mura dito baga. Okay, dili lagi literal. clarification lang. Dili literal. Kadiyot lang, order. Clarification, ang pangutana ni Brother Mulong usa ka figurative form of speech, no? Answerable by yes or no. Literal ba kuno o dili? Okay, tubaga Brother Mulano. Mo lagi ani ni atong gikuan karon dili lagi ni literal. So, dili literal. Buot mong ipasabot nga sa pagsulti ni Kristo, ngadto ni Pedro anang panahon na nagamit siya sign language, nagsinyas-sinyas lang, hindi man dito literally pagsulti. Dili what Mr. Moderator. Di ito, tubaga usan, Ah, tubaga ang kadiyot lang, pangutana kadiyot. ko. Order. Tubaga ang pangutana Paano ko. lang na to, no? Pahumanon lang na tong sulti ang mangutana, nya pahumanon pog sulti ang mutubag. Okay. Okay, i-clarify ang imong Okay, pangutana, okay. Brother Mulong. Nag-ingon ka nga dili ito literally ang pagkasulti. Ang akong sunod nga pangutana, nigamit ba si Kristo og sign language sa ato pa nag-inamang si Kristo nagsinyas-sinyas nga to ni si Pablo kay wa man di man to literally nga pagkasulti. Mr. Moderator, tubagon. Ang kanang pag-ingon pagsultig dili literal, wala na magpasabot nga sign language na. Halimbawa karon nimong si Kristo, ikaw mo si Pedro, ihatag ko nimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. Kanang Yahweh dia dili man na siya literal. Dili wala gi ko mangutana paan ng Yahweh. Ayaw lagi Ang pa- pagkasulti mo akong gipangutana nimo nigamit ba siya sign language? Nigamit wala? Wala lagi. Oh, no, literal. Wala lagi gisulti. Oh, okay. Wala lagi. Okay. Okay, sunod na question. Sunod ka pa Kriston kay wa man di sunod ka pagkasulti. Diha sa diha sa Daniel 2:44 dunay panagna ang Dios pinaagi ni Daniel. Nag-ingon sa panahon ning Ariad ang Dios magtukod og usa ka gangarian nga dili mabuntog. Kini bang pagkasultiha tagna ngadto sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo? Unsa man ni? Literal ni dili? Mr. Moderator, ang iyang pangutana wala sa linya sa akong ipahayag busa dili na nako ang itubugon. Okay, Brother Mulong, i-reform ang imong Akong i-reform.
sa ang pagtukod man gud ni Kristo, Mr. Moderator. Kini objection sa nako na. Okay. Ang pagtukod man gud ni Kristo na wa na madritso og katukod kundi dunay mga panagna ana sa Daniel 2:44 nga nag-ingon ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud mabuntog. Kini bang panagnaa? Unsa man ni siya? Literal ni o dili literal? May mo na nga figurative, Mr. Monitor. Wala pa man na makita, Mr. Monitor. Okay. Tagnaunon pa man. O tagnaunon. Sa diha na nga iya kining gitukod. Unsa man ni? Sa iyang giingon nga tukuron ko ang akong iglesia. Natukod ni wala. Wala pa, kini Okay. siya nga, ningon man siya nga, pagatukuron ko, ang akong pagatukuron mo, future mo na. Okay, future. Kining giingon dito sa in English, I will build my church. Nganong build man ang gigamit? Ako sa nang i-emphasize ba? Build kanang I will build my church tungod kay ang Kristo nga nagsulti ini dunay willingness sa pagtukod. Question. Pangutan na. Question. Question. Kini ba pag ingon ni Kristo nga I will church, wala ni matukod? Pagatukuron pa lagi. Wala lagi. Wala pa naman. Okay. Kung tinuod pa ng imong giingon nga wala pa ni matukod, ngano man nga dito sa buhat 2028 nag-ingon man nga atimanan ninyo ang iglesia sa Dios nga gipiyal ngadto sa mga obispo. Ha? Brother Malong, 1 minute na lang. Oh, lagi. Gipiyal ngadto sa mga obispo. Unsa may iglesihang gipiyal ngadto sa mga obispo nga wa man ito matukod ng Kristo? Ang kanang literal lagi nga iglesia, mao tong Church of the Wilderness kato sa mga Hebreano nga apil diha ni sakop sila ang mga apostoles dito. Okay. Napakwit tayo? Isa Napa? lang. Okay. Mangutan ako nimo, kining pulo nga iglesia, unsa may pasabot ini? Matod pa lagi dire, kining iglesia mga katawhan kana. Okay. Katawhan. Kay katawhan man na kining gitawag og iglesia. Adtong panahon ni Kristo sa pagsulti sa Mateo 18, wa pa siya katawan do na. Naay katawhan. Oh, so yun ka nga natukod na deken na katawan. Spiritual ang gisgutan dire. Tignated. Time. Makadto mga igsoon ang unang round. O kamo dia sa gawas no, may mga kamo mo'y tig-judge din ha og asa sa atong duha ka contributor karon mga igsoon ang nasa point of view, no? Ato pong gi-acknowledge ang pag-abot sa tong kauban si Brother Edisio. Nakaabot siya human siguro nagpanagkot mo na atong gi-acknowledge mga igsoon. So, wa pa man tay message gikan sa sulod atong ipadayon ang rebuttal ni sa atong kuno, ang negative side. Brother Romulong, pag sugod nimong sulti, sugod po nimong time 15 minutos. Okay, daghang salamat kanimo Mr. Moderator. Mga kaigsunan, ako dako kung supak, siyang giingon niya nga wala matukod ang iglesia. Kay imo ra magbuot niyang ipasabot nga nabakakon na hinos Ginoong Hesukristo, nga namatay na las Kristo ni sakas langit wa makatukod. Mo man ibut niyang ipasabot. Kay ngano man kano wala lagi kano matukod kay dili kano na espiritual lagi kano. Unyang espiritual na matukod. Dia taka. Mga kaigsunan, gigamit ako ang Daniel 2:48 tungod kay kini manggod usa kini kapanagna nga gipaagi sa Dios ngadto ni Daniel. Unya kining ang Dios manggod mugamit manggod sa unang panahon ang Dios ni sulti sa mga iyang katawhan pinagi sa mga propeta sa mga manlalagna. Mamani siya. So sa wala pa magtukod si Kristo, gipahibaw ni ning daan nga Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili mabuntog. Karon, kano sa man ni nahitabo? Nahitabo kini sa panahon ni Kristo. Din mismo si Kristo atubangan ni Pedro. Niingon siya, ikaw si Pedro ning batutukuron ko ang akong simbahan nga bisan panggangaan sa kamatayon dili makabuntog niini. Literal kato nga pagkasulti ni Pedro ngadto ni Kristo ngadto ni Pablo kay wa man to si Ginoong Hesus nagsinyas-sinyas nag-inamang. Wala oy. Automatic katong gisulti niya literally. So literally gisulti kato ni Kristo. Mao man na. Unya dili ko mutuo nga wala ni siya mahimo. Nahimo kini siya. Kay ngano man
Tungod kay sa Kalkulusas 2:13 ngadto 14, mao kini atong aron atong basahon. Yan ingon siya kaniadto patay kamo sa Espiritu Santo tungod sa inyong mga sala ug tungod sa dili man kamo mga Hudiyo busa wala kamo mahisakop sa balaod apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo o gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Hinumduman nato mga kaiso, ang kamatayo ni Kristo mao katoy fullness sinugdanan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Diin kadtong kamatayo ni Kristo mo'y nagluwas kanato gikan sa gahom sa kinit ug gidala kita ngadto sa gingarian sa iyang anak. Mao na siya. Unya sa buhat 28 mga kaigsunan, mo man atong mabasa manggod. Nga, kini literal gayong natukod. Bantay ninyo, so pabantayan. So naana, bantayan ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong atimanon ang iglesia sa buhi nga Dios nga gipiyal ngadto sa mga obispo. Mabasa mo na. Buhat 2028, doon na iglesia nga gipiyal ngadto sa mga obispo. Kung wala pa'y natukod, unsa man pag piyal, pag-atiman nga gihata sa mga obispo. Naghiskot og nag-atiman ini mao nga mga obispo. So natukod. Mateo 18, 15 ngadto 17. Atong basahon kung unsa itong mabasa. Kanang inyong mga igsuon nga makasasala kaninyo adtuwa siya ug pakita siya sa iyang sayop apan himua kini nga kamurang duha. Kun mamati siya kanimo, magkauli ang inyong mga kabumuton apan kon dili siya mamati kaninyo pagdala og duha ka mga saksi o isumbong kini ngadto sa iglesia. Ergo, kung way natukod, unsaon man bagadto nila sa iglesia, aron sila paggahusayon. Ingon ana kaliteral ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Natukod kini. Dili kay ipabakakon man nila si Kristo nga wa makatukod. Dili natukod na. Karon dinita. Dinhi kita sa 1 Timoteo 3:15. Ang uluhan ini dakong tinago. Samtang gisulat ko kini, gilauman ko nga dili madugay makaanha ako kaninyo. Apan kun malangan man ako kining sulata, maoy magtudlo kaninyo kun unsaon nato pag kinabuhi dia sa panimalay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Unsa day kanuning haligi og sukaranan sa ang iglesia? Niya unsaon man pagkadili pagkahaligi ang nagwa matukod. Natukod mga kaigsuonan. Ingon ana ka literal ang pagtukod ni Kristo kay mabasa man litra por litra. Unya mo adto gikatong Clemente nga ang gipasabot ni Clemente, mao man ang building. Si Kristo wa to magkuha og martilyo og gabas og unsa pa na lang diha lansang kay nagtukod og building dili kundili nagpili si Kristo og iyang mga tinunan. Gani sa wapang Mateo 16:18 doon na nay pinili ang si Kristo mo bitaw yang kung natukod na. Ngano man tungod kay doon na siya pinili. Asa mabasa sa Mateo 10 versikulo 2 kantos 3. Gisulti dito, mao ni ang 12 ka mga apostoles. Wa pa'y 16, wa pa maingon si Kristo nga, tukuron ko akong iglesia. Doon na siya mga pinili. Nya, asiptado man siya. Nga kinila ang iglesia, mao kining the people called out. Ang mga tao nga tinawag ni Kristo. Wa pa din nakatawag. Nga dito pa gani sa chapter 10, na naman gani ang mga apostoles. Ingon anak kaliteral ang pagkatukuran sa simbahan. Mo padayon kita. Karon din na kita sa buhat 1:8. Atong basahon ni.
apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo ug makadawat na kamo gahom, mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug sa Samaria ug sa tibuok kalibutan. O, nakadawat, wade silang kadawat sa Espiritu Santo. Kung mingon tangaw matukod, kinsa man ay gipadadaan, kinsa man ay nidawat sa Espiritu Santo. Ingon na mga kaigsuonan, ingon lang ko na kasayon ang atong pagdigar. Sa ito pa, kining bersikulo, nagkantar kini, nga kaya ang mga apostolis nakadawat naman sa Espiritu Santo, na ang iglesia. Kaya kini magong iglesia mga kaigsuonan, ang tinuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo. Nagsugod kini dito sa Jerusalem. Unya, nagsugod lang kani sa 12 ka mga apostolis. Ngunit gitawag og the people called out nga tinawag ni Kristo. Naanang man sila. Nganong ingnon man nimo? Nganong dito makamutuan tong ning Clemente nga ang ipasabot ni Clemente og ni og kato ni kuan amaw man ang building. Wa man magkuha, wa magtukod og nagkuha ba ganitong martilyo gabas. Wala. Ang gimin dito ang building. O padayon kita. Kay napa may time. Mr. Moderator. 5 minutes. Okay. Kini dinhi sa Juan 14:25. Oh, nindot ni. Nira, gisultihan ko na kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Kinsay nagsulti? Si Kristo. Kano sa gisulti ni Kristo? Samtang uban pa siya kaninyo. Nana, ang iglesia. Siya nga inyong ikauman nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan magtudlo og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Na kung wa pa ang iglesia, kinsa may gipadadhan sa amahan pinaagi sa ngalan ni Kristo. Nga si Kristo dito na mas langit. Ang ipadalhan mao man ang iglesia. Unya, kining Juan 14:25 naghisgot man niog makig-uban kanila ang Espiritu. Siya ang inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan nagtudlo nagpahinumdum kaninyo sa tanan kong gisulti kaninyo. Na mabasa litra por litra nga doon na nag-iiglesia nga gitukod ni Kristo, nga gipalit ni Kristo siyang kaugalingong dugo, nga gipadalhan sa Espiritu Santo. 3 minutes. Oh, padayon ta. Kaya na pa may 3 minutes. Oh. Sa buhat 2:11 nga 8. Oh, na, buhat 11 ha. Ang pagkunsad kini sa Espiritu Santo. Dira ha. Sa pagkunsad sa Espiritu Santo, sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit. Na, kung pa'y iglesia, kinsa man yung nagtigom sa usa ka dapit? O, ug sa kalit lang, may haguros gikan sa langit nga sama sa kakusog sa hangin nga milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman, tibuok balay nga ilang gitiguman sa to pa wa pay building. Kay magtigom sila diha mas mga kabalay-balayan. Kayo may building. Unya padayon ta. Ug unya nakakita silang daw mga dila nga kalayo nga nanungtong diha sa matag usa kanila. Sabi gitungtungan ining Espiritu Santo nga murag dila o matukod. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo, misulti og nagkalalaing pinulungan, sumala sa kipasulti kanila sa Espiritu. Dinitas versikulo 5. 1 minute. Dito sa Jerusalem niadtong higayuna, may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalalaing mga nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog nila niini sa mga tao, ang kabanha, nanugok sila o natingala sila pag-ayo kay ang tagsa-tagsa kanila nagsulti man sa tagsa-tagsa kanila mga pinulungan busa sa dakong kahibulong og katingala miingon sila dili kini taga
galasya man kining mga tawana, nganong nakasulti man sa ilang mga pinulungan. Adtong panahon na mga kaigsunan, dunay 17 ka mga nasod atong panahon na. Ngan, lain-lain og mga pinulungan. Dunay taga Krita, dunay taga Romania, dunay taga Roma. Sa laktod kapag daghan sila adtong panahon na, pero silang tanan nakadungog sa gipasulti kanila sa Espiritu Santo. Question, giyon sa giyon sa nila pagka sulti ani kung wala sila padadi sa gahom sa Espiritu Santo. So naa na 10 seconds. Naa na ang simbahan. Mao na nga sa kadako sa karong hapon na mga kaigsunan, ako kumpiyansa kay ko nga dili lang kay litra pa bawasa nga diha sa Biblia. Naagyon. Time. Naagi mga ebidensya sa Biblia. Mga katong mga igsoon, ang linyas pangatarungan sa atong negative side, apan bago ta mo padayon sa unahan, ato sa ibalik ato sa master control alang sa dugang painumdom. DXBC Tatak RMN. Hisgot Agraryo ug Asenso sa Rehiyon 13. Nabalaka ba kamo sa kaugmaon sa atong mga mag-uuba ug seguridad sa pagkaon? Kung mauhon, kinahanglan nga mututok na sa Hisgot Agraryo ug Asenso sa Rehiyon 13 sa Department of Agrarian Reform, DAR. Sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Ng bawat Pilipino. Halina at padala na kayo sa JRS Express. Umasa ka, padala'y sigurado. Sa JRS Express, panalo. Kahit saan makakarating, kahit kailan maaasahan. Walang duda at titiwala. Sa JRS Express, kayo ang pina. JRS Express Delivery po. JRS Express, your partner in time since 1960. Hikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ing-ana kung Smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Team Dantes 4. Magstorya tag-immunity gap. Mami, alam mo ba ang immunity gap? Immunity gap ba kung di sakto ang gikaon? Immunity gap ba kung nagsakit? Immunity gap na yan. Stop! Immunity gap. Dapat tuloy-tuloy ang Celine Plus. Nagtabang mapuno sa kulang nga vitamin C ug zinc. Tabang aron ng immunity. 100%. Based on RENI with proper diet and exercise. Help stop immunity gap. Magsilin Plus araw-araw. Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Help stop immunity gap. Magsilin araw-araw. Low blood ko sa una. Maong girisitahan ko? Og Sulfate. Mutumar ko ani matag adlaw. Uban sa proper diet and exercise. Aron dili man luspad. Glowing. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. We choose the way we are. We wanna choose what's true. The best place to start is to feel what's real to you. Cause when you choose your true, your choice becomes your voice. So choose your true. Kasama ang GSMU. Choose your true love. Your true passion. Choose your true. One time to take action. Choose your true. Kasama ang GSMU. Ikaw,
So, what's your true? Drink responsibly. Try GSM Blue Mojito. Available in supermarkets and retail stores. Drink responsibly. Muling nagbabalik ang ACS Quarta Extravaganza 2025. Over 5 million. 5 million? Oo, tama. 5 million na papremyo ang ipamimigay. At tax-free pa. Kada linggo, may pagkakataon kang manalo ng cash prizes at exclusive gift packs mula sa ACS Manufacturing Corporation at Radio Mindanao Network nationwide. Para sumali, isulat lamang sa isang malinis na papel ang inyong pangalan, address, contact number at pirmahan. Kasama ang proof of purchase mula sa Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic and Papaya Soap, Charm Fabric Conditioner, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing Liquid and Paste, at Unique Toothpaste. Ilagay ito sa isang white envelope. Isulat sa labas ang promo title na ACS Quarta Extravaganza 2025. Ang pangalan ng produktong ginamit, ang promo week, at RMNO IFM station na inyong sasalihan. Para sa kompletong detalye, tingnan ang poster sa ACS Quarta Extravaganza FB page, station's FB page, at aming website, rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025 per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. Sa tulong ng tibay mula sa Bear Brand with 3 balanced meals and exercise. Pudo ng tibay nutrisyon ng bawat paso ko. May tibay katawan at tibay resistensya to. Ako'y laki sa gatas, laking Bear Brand ako. Beer Months means beer months na. I-celebrate ang beer months kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Beer months na from San Miguel Beer. Bukas na, isang idlip lang pagmulat ng mata. Beer months na, Pasko, Pasko. Pagpatak ng beer months, ramdam mo ang Pasko sa San Miguel Beer. Proudly Pinoy ang beer months ko. Pasko, Pasko. Pagpatak ng beer months, ramdam mo ang Pasko. Maligayang Beer Months mula sa San Miguel Beer. Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ito ang DXBC 693. Tatak RMN. Okay, balik ta. Nagpaminaw gyapon kamo sa programa ang argumento sa RMN. Then human sa atong negative side ang iyang dipinsa mga igsoon. O karon ihatag na pod nato sa atong affirmative side ang 5 minutos nga pangutana ngadto sa atong negative side. Magsugod imong time inig tingog nimo. Okay. Sa ako nagi basa ganina ug ipamatudan ganina according to Wikipedia, the People's Encyclopedia, the church fathers like Origen, Clement, Alexandria, Augustine, Hippo, nag-ingon dire nga they believe that the church is figurative, spiritual body of true believers and not a literal physical building. Asa na Ang ba? pangutana Asa na basa sa Wikipedia? Wikipedia. Ang pangutana sa ako maninggi basa ganina. Nganong imo mang ipasanginlan ang tulo ka santos nga ang ilang sabot dinhi nagtukod sila building. Nga nagingon man dire nga dili literal building. Ang akong gipasabot ganina nga ang gipasabot ya building tungod kay kana manggon ang imong gibasa dili paminaw kay nagtubag pa ko. Pahuman na. Nagtubag pa ko. Ganong giingon ko adto pagtubag tungod kay ang imo manggong mabasa gikan sa Wikipedia dili mo sibo sa Biblia.
Di modo, ang akong pagnigar sa imong tema, gipasibo na ko sa Biblia nga kini literal, mao tong miingon ko nga, ang gipasabot ni na Clemente ni Origen diha, mao ang building. Mao to akong tubag. Kay nga naman, di man mabasa sa Biblia. Mr. Moderator, Sa imong ang reklamo. akong pangutana, nga nung iyamang gipasanginlan, si Origen o ang mga santos diri nga akong gipanganlan, nga ang ingon nila dito, sila magani nagpamatuod nga dili kini building, kung dili figurative. Di nga ang pangutana kung anong iya magipasanginlan nga naminaw raman sa nako. Okay, tubag na ko, Mr. Moderator. Wala na ko pasanginla si Origen, si Clemente, o si Agustin. Ang akong gipasabot lang dito, tungod kay kanang imong mabasa man ko diha sa Wikipedia, dili mahisgutan diri sa Biblia, so nahuna-huna na ako nga ang ipasabot ni Origen og ni Clemente og ni Agustin mao ang building kay si Kristo manggod mga kaigsunan wa to magkuha og martilyo, gabas og lansang kay nanukdok kay naghimo og simbahan kon building kay kini man kong iglesia mga kaigsunan duha ang ipasabot ini. Lain pangutana. Si, palop, kay mahurot imong time. Okay. Kining tulo ka santos sa simbang katoliko, si Origen, Agustin ug Clemente, nagsulti mang gyud diri nga sa ilang dokumento, namo sila dokumento nga dili lagi kini sila literal nga building, kundi figurative kini, figurative ni tapor sabot nga tulog karon pa ni nga kanaang simbahan. Dili ingon ini. Paminaw sa. Pamana. Mutuo ka ba ni ini o dili? Ang akong figurative form of speech. lagi figurative. Answerable. Kana na hinuon maingon ko nga kana figurative of speech na. Pero kana wa nay labot sa akong mga tubag, akong pagnigar kay ang akong pagnigar man gud gibase nako literally sa mabasa sa Biblia. Mo nang wa kay nako nahatagig importansya kay kana na sa Wikipedia man na. Entry sa Wikipedia o sa Biblia, dili ko motuo sa Biblia kay sa Wikipedia. Okay, mo to yang tubag. Katapusan pangutana. Nagingon man ka nga kung diya sa Mateo 16:18 nag-inamang ba si Kristo diha kay nagsulti man kahag figurative. Sa ato ba ang butit pasabot din mo pag figurative mag-inamang? Dili nara. Ang atong gilalisan lari, figurative og literal. Ang akong pag-ingon nga literal kay di garman ko nimo ni di katibang ko, wa ko muuban sa imong Mr. Monitor, paminaw lagi usa. Point of order, mapadayon po ta pero nahurot na gyud ang inyong time. Hindi mo object diha. So, nahurot na gyud. Mo kadto ang katapusan nga mga question and answer portion og isunod nato ang rebuttal. No? Katapusang linyas pangatarungan. Una ang negative side. Brother Mulong, imong panahon. Okay mga kaigsunan. Ang iyang gigamit katong kang Origen, katong kang Clemente o kang Juan, katong usa San Agustin. Kini sila mga pare kini sa simbahang Katoliko nga nahimong mga santo gumikan sa ilang pagkamatinud-anon nila diha sa simbahan. Although kini manggong mga kasaysayan nga da sa Wikipedia usahay dungag-dungagan na nis mga upload aron dunay atake ngadto sa simbahan nga ilang giatake sa mas Katoliko. Pero ako mga kaigsunan nito mangyud ko nga kanang Mateo 16:18 usa kini ka literal nga pagkasulti ngadto ni Kristo ngadto ni San Pedro. Tingali, wa man to sila magbinisaya, gihimo kato nila literally sa pinulungan nga Aramaiko. Kay taga Galilea man ni si Pedro, taga Galilea, so doon na sila kaugalingon nga pinulungan nga mao ang Aramaiko. O kato, literally, gisulti to nga kung hubaron ta sa atong binisaya, niingon yun si Kristo, literally, nga niingon nga, og tukuron ko ang akong iglesia nga, bisan pa hanggang nga, sa kamatayon dili makabuntong ni ini. Nga nung mingon pa mangyud ko nga literally, kay kana manggod, naa sa Mateo 16:18,
ang Mateo 16:18 wa na moabot sa 16:18 kun wa moagi ka na sa Mateo 10. Sa to pa nag-una ang 10. Kung imong basahon ang Mateo 10, versikulo 2 o 3, nag-ingon yun, mao kini ang mga ngalan sa 12 ka mga apostoles. So naa na ang 12 ka mga 1 minute. apostoles. Mao nga itong mingon ko nga, literal kini nga tukod, kay naa naman ang 12 ka mga apostoles. Unya, kining 12 ka mga apostoles, unsa may giingon ni Kristo, bahin ining mga tawhana. Ayaw sa kamo pagpanlakaw, hangtod padalhan kamo sa amahan, sa Espiritu Santo sa kamaturan, siya ang magpahinumdum o magtudlo kaninyo sa tanan nga gitudlo ko kaninyo. Unsa may gipadadaan sa amahan atong sa Espiritu Santo. Kunwa pa matukod ang iglesia kung simbahan. Natukod na ang simbahan. Munang mingon ko nga, literally, natukod yun ang simbahan. Kay dili ko mutuo ni Kristo. Nga nahimong bakakon si Kristo nga, namatay na lang misaka na las langit nga wa niya matukod ang simbahan. So, ang diferensya, naragi na si imong pagsabot. Aron lang yun makaatake 10 seconds. Katake sa simbahang Katoliko. So, sa ingunan na kasayon, bisan pag unsay ang isulti, tungod kay pasabot nako Biblia, verse by verse, ikan si Biblia. So, napatunan ako. Time. Panigar ako. Patiba. Baka to ang rebuttal sa atong negative side, atong ibali dinhi sa atong affirmative side, ang yang rebuttal portion. Magsugod imong time. Ang mga kaigsunan, wala gid siya kasabot sa akong gibasa kay pagkaklaro kayo. Ako pang giklarog pronounce aron nga makasabot siya, pero di gid kasabot di Edson sound. Nara mga kaigsunan. Ato lang likayan ang kanang mga pulong overdue. Dili mo na wala gid siya kasabot. Dili mo na dautan. Mao na. Karon, sa ako nang giingon ganunay literal. Ug dunay dili literal. Ang katulaging katong iglesia nga giubanan ni Kristo gikan sa Ehipto ngadto sa Jerusalem mo to literal. Kay bisan gani ang Dios nagbuhat na kasabutan tali kanila. Wala man makigbuhat ang Dios og tali sa Katoliko. Wala, uy. Sila mo gihatagan og kasabutan, agreement between Israel and God. Wala ang Katoliko. Muna nga, adunay iglesia nga naglungtad. Hangtod karon mao ang kadtong gikasabot ni Kristo. O ni, sa Diyos, nga mao ang Israel. Wala ka na i-erase sa Diyos. Kay wala ka na pa putla. Hangtod karon na pa. Sila gihapon na nagunit sa titulo. Nga, pinili nga katawhan sa Diyos. Wala na siya maamindar. Muna nga kato sila Pedro, mga apostoles, sakop kadto ni nga iglesia. Busa mo yung bitaw sila nga, ugnayan makasalay, tugaan nga to sa iglesia. Niyon gani si Kristo nga naayon ni Kristo. Nga katong gisangla, umadto ka dito sa mga kaparian, sa iglesia, aron ipahiling kung naayo ka na ba. Ningon na mga kaigsunan, ang iglesia nga literal kadtong gikan sa ito nga niabot niya sa Jerusalem hangtod karon mao na unya dili tanan inunta nga kadtong mga Hudiyo inunta nga wala mga luwas kay antibok iglesia sa Dios mga luwas matur pa ni Pablo karon kining Mateo 16:18 dili lagi kini mao kadtong didto nga pagatukuron pagani naa na may natukod nga no magtukod pa man si Kristo pagatukuron pa niya pero kining pagatukuron mao ni ang figurative so interdenominational kini mga tao kuno kini matud sa tulo ka santos 1 minute mga tao kini nga mga tinuod nga nagtuo kang Kristo ha dili kay kanang Iglesia Katolika nga bisan mga kardinal puro na nga preso. Muna diya mga kaigsunan. Ayaw mo pangangkon, oy. Muna diya. Dili ko magkuhan ba magtuon ta og kuan. Husto nga pangatarungan. Dili kay magpalusot.com rata. Basta lang makasaysay makanigar. Dili na mo atong sabton unsa ang pamulong sa affirmative
Unya, inyo mo dayon gining gubon. Mao na din na, dili kay magbuhat kag imo kagalingon nga bisan ang tulo ka santos na kayo nga dili kini building ilang gibuhat, imo yung pasangin lang nga building ang ilang gibuhat. 10 seconds. Mao na diha akong napamatud-an jud ug ang akong negative nga mamumulong wa jud ni kapasar. Time. Salamat. Mao kadto mga igsoon ang buruka, no? Argumento sa atong duha ka maing laki nga magdidebate. O hinaut gyud ko nga kamo diha sa gawas karon mga igsoon, no? Naka timbang-timbang na unsay inyong mga nakuha nga mga pagtulunan nining atong duha ka mga contributor. O ato isunod ang pangutana diha sa atong mga kauban. Kinsa may una mangutana? Si Brother Sio. Okay, Brother Sio, kinsay pangutanon nimo nining duha? Ang constructive speech nagingon nga ang Mateo 16:18 dili kung literal kung dili figurative. Okay, si Brother Mulong ang iyang pangutanon. Hinahinay lang, no? Nya atong hinahinay natong mga gamit kay basig mga guba na mga igsoon, no? Wala tayo magamit sunod. Dengan salamat ayong hapon. Okay, Brother Sio, pangutana. Salamat Mr. Narrator nga tagaan ko gigayon bisinulay ko. Ari ko mangutana ni Ban Mulong kay mo may starring ron. Okay. Imo mag-una pangutana Ban Mulong, imo gyud pahisgan nga ang gitukod ni Kristo Roma Katolik mato pa nimo. Murag na-off-tangent ka, murag na-wrong ka ba? Kaya ang among tema may tungod sa literal ba o figurative. Wa ta maghiskot og tukod. So ang pangutana talintan nimo nganong nibarog ko nga kana literal. Tingali sunod pangutana. Okay, follow up na lang Brother Sio. Imo ko pahisgon karon nga natukod lagi. Sa inyong tema, wakoy problema. Ang imong gisaysay ba nga natukod ang inyong Romano Katoliko? Wa sa ko karong adlaw wa ko maghisgot og Romano Katoliko. Ang ako lang gisgutan mao nga si Kristo literally nagsulti nga tukuron ko ang akong iglesia. Wa ko maghisgot og Katoliko. Okay. Sunod na pangutana. Pero naglisa tukod gyud. Natukod. Usa ngalan? Ha? Usa ngalan? Sa sinugdanan gitawag ka na og iglesia sa Jerusalem. Sunod gitagna ka na nga ginganlan og dalan pa sa pagkamatarong kun sa pagkabalaan. Sunod gihisgutan ka na og iglesia ni Kristo. Kay dito sa tinuod man na. Tapos buning ani. Mateo 16:18. Nagingon dito nga pagpangustahay kamo sa halok kay inigsoon nangamusta ka ninyo mga iglesia ni Kristo. Listen lang kanang imo bang ibargon karon. Unsa ngano? Anyara. Ngano hitabo man ang Roman Katolik? Nganong nahitabo ang Roman Katolik. Anyara. Okay. Kabubuton sa Dios nga mensahe sa kaluwasan og paghinulsol magagikan sa Jerusalem. Lucas 24:47. Pero kabubuton niya po ni Kristo, niingon si Kristo, o ang gingharian sa Diyos, kuhaon ikan kaninyo, Mateo 23:43, nagingon, o ang gingharian sa Diyos, kuhaon gikan kaninyo, o ihatag, ngadto sa mga nasod, makapamungag bunga. Karon, wa may laing nasod nga dito mulambo ang pulong sa Diyos, dito man sa Roma. Muna nga sa kadugayan, gitawag kini, og Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nganuman, kaya ang pulong sa Dios didto mo kaylap didtong lugar sa Roma. Nga kung gigo ko diha ba kanang ngalan lagi ninyo pagbalin sa Roma, sa Jerusalem. Wa pa ngalan. Brother Sio, himoy na lang nagtima Brother Sio. Diwason gini kay naman kay oras. Wala, last na lang to nimo nga pangutana, no? Balik ra kaon yang napay time. Natukod Jerusalem. Unya karon gikan Roman Katolik. Okay. Dili na mo iyang gibarugan. So, himoy na lang na og proposition Brother Sio para sa sunod nato nga kuan dinhi program. Okay, at sunod si Brother Buyan. Pabaliko na to si Brother Bolano. May hapon ka na itong tanan. Salamat Mr. Moderator. Ang una na ako kang pangutana kang Evangelist Larry Bolano. Muna akong pangutana nag-ingon ka ganina nga wala nakigsabot
ang Ginoo sa mga Katoliko. Sakto ba to? Tinood na kaysa Hebrewanon 8:10. Padul-dul lang nga ba sa microphone? Hebrewanon 8:10 ang Diyos nakisabot man sa Israel hangtod karon wala man tumaamindar hangtod karon naa pa. Wala makigisabot ang Diyos diha sa simbahang Katoliko. Ikaduha nga pangutan na, unsa day gikasabot sa ang Ginoong Kristo mga Hudyo? Ang iyang kasabot mga Hudyo, iyang kasabot? Nagbuhat sila kasabutan. Mao nang ginganlan og kasabutan mga New Testament. Mo yung gantang New Testament, kasabutan ka na sa Dios o sa Israel. Way labot ang Katoliko ana ayaw mo pangangkuna ng New Testament inyo na. Di ba mga gahig ulo ang mga Hudyo kanong nagigsabot man ang mga Hudyo sa Ginoo nga gahig mag-ulo ka ato mga Hudyo? Mao gani nga nagisabot ang Dios kay gahay sila ulo. Palop. Kini sa ang mabasa sa Mateo 28:19-20, nag-ingon man dito nga panglakaw ka mo og bunyagi sila sa tibuok kalibutan. Unsa man sayop na dili lang tibuok kalibutan. Oh, gibunyag gusto ba ang Ginoo gisangyaw sa tibuok kalibutan. oh tinuod man na. Ya, kanang Katoliko unsa may hubadan ng tibuok kalibutan unsa may hubadan na. O kanang Katoliko na isang yaw mapuna sa diri sa tibok kalibutan pero pinagi og espada lagi. Potdon imong liyaw di ka mo to. Last nga pangutan na. Kinsa may nag-ingon sa mga santo papa nga preso? Naaman diri sa ano kadagan. Tanawa diya na makisilpon no. Karon diya sa silpon pangutana diya kinsa tong mga kardinal nga nga preso kay nang rape og mga bata tanawa diya ug wa kay Lord tagaan ta ka. Okay, ang sunod nga mangutana si Brother Gallardo. Okay, Brother Gallardo. Ha? Laki pangutana? Okay. So, ang moderator na rin mangutana kay sayang kayo ang oras. Hubuon sana akong pagka-moderator o kuan? Kaya na pa time. Sige, para maanad na mos mga question and answer portion din kay aron og dunay mga ring nga mga kuan na to nga gikan po sa laing lugar kamo na punta mo disseminate no. So ang moderator na po mangutana akong pangutan-on ning duhog nagtuon bagyo ni silang leksyon. Unahon ako ang affirmative side. Brother Buhlano, tinuod ba ni nga kaning Mateo 16:18 figurative form of speech ni siya? Sumala lagi sa akong sa ganina Mr. Moderator nga ako mubo ra man kay kugunahona. Ha? Dili man ko philosopher pero kining tulo ka philosopher mga santo sa simbahang Iglesia Katolika nag-ingon jud nga kini figurative o spiritual dili kini building or kanang human sikta. Okay. Follow up. Nag-ingon ka nga dili kung literal. Nganong gigamit man mo ng Buhat City 38? Kanang 738 Brother Viking, Church of the Wilderness man na siya. Kadto man ang gikan sa iglesia, gikan sa Ehipto, ngadto pa dong sa Jerusalem. Literal na siya. So, wala sa ilabot anang Mateo 16:18? Wala pa ilabot na kay kanang Mateo 16:18 na ay protokola na Mateo 7:21 ang nagtuman na ingon si Kristo, daghan mong tawag ka na ako Lord, Lord, Lord. Apan ang makasulod sa gingharian sa langit katulang nagtuman sa kabuton samahan. Kala nagyon Lord, 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 mga Katoliko man na, wa man mo ingon mga Hebrewanon og Lord, Lord, Lord. So, bot ni mo ipasabot. Bot ni ipasabot na nalagay na barog nga pundok anang panahon na kaya gigamit na naman nimo ng Lord, Lord, Lord na. Dili ka na nag-ingon nga Lord, Lord, Lord. Kadto ng mga tao nga dili na sila may sakop sa figurative nga kanang iglesia. Mao man gyud nga ang kadto lang nagtuman sa kabuton man may sakop. Sa ato pa future tense siya. Sakupon pa na. Nganong ningon man si Apostol Pablo diha sa Buhat 20:28 nga ipatiman ang mao nga pundok. Na may pundok nga katong literal. Katong laging gikasabot sa Dios gikan sa Ehipto, katong gikasabot sa Dios nga gibuhatan niya New Testament nga mga Hebrewanon, mao to ipatiman nga iglesia. Last question. Unsaon man nimo pagpahayag karon ang iglesia nga dili literal?
Okay. Kanang iglesia nga dili literal, ingon pa sa tulo ka santos nga pilosoper. Bisag asa kana siya nga simbahan karon. Kay kining iglesia day nga pagkatukuron sa Mateo 16 ni Kristo, mga tao kani nga nagtuo sa tinuod gayud nga pagtuo kang Kristo. So kung naa ka sa iglesia Katolika, ang katong mga nagtuo diya nga tinuod diyan mao tay mahisakop unya sa Mateo 16:18. So, ug ang dili matinuhon kanang mga hipokrito diya adto na sa impierno. Okay, salamat Mr. Bulano. O ako ibali akong pangutana dili para walay bias, no? Imong gi pabarugyod nga literal ang mao nga kapitulo bersikulo, Brother Mulong. Sa diyang giingon sa atong manluluwas nga magapabarog, no? Tukuron ang mao nga iglesia. Mapamatud-an ba nimo nga kana nga iglesia repairing na sa imo nga pundok? Ang tinuod na Mr. Moderator, makapamatuod ko nga kana repairing na sa simbahang Katoliko. Kaya nga no, wala pa magulaing simbahan anang panahon na nga ni-exist ana kay kung may hisgotag sa Badista, ang sa Badista nitunghala na atong 1863 64 inana og mingon ta kaning mga Baptist nitunghalang na diri sa 16th century. So wagi laing simbahan nga matumbog na to nga naa ng panahon na diin gipanglutos gani sila atong panahon na. Si San Pablo, si San Pedro, niabot sila gwali dito sa Roma. Dito gani sila gimamatay. Wa may lang existido atong tuig sa 62 ngadto sa 64 ngadto sa 67. Si Kristo o si San Mateo niabot ngadto sa Utopia dito gani siya gipamatay hangtod nga kay tungod kay nagwali sila sa nga ni Kristo. Adtong mga tuig gihapon. Si Tomas kato ganing nagduha-duha. Niabot sa India. Niabot sa India dito nagwali gani siya dito. Dito gani gipatay kay tungod kay nagwali sa ngalan ni Kristo. So muna nga sa dakong kasayon moingon ko nga wagi laing simbahan nga existido anang panahon na gawas sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Okay, follow up question, Brother Mulong. Gigamit nimong Lucas 24:47. No? Magsugod unya dito na sa Roma magkuan mulambo. Unsay imong ikapamatod nga kining nagdala sa maayong balita dito sa Roma kauban ninyo? Una nga mayong kauban namo tungod kay wa may laing obispo. Wa may laing obispo atong panahon nga niabot sa Roma. Mao man to si San Pablo o si San Pedro usa man to siya ka obispo. Gani katong niabot kato sa Antioquia, obispo man gihapon to. Kung mga pastor pa to, amingon tang pastor na naa. Pero kanang pastor mabasa des Mateo sa Koan sa Episo 4:16 o 4:11 man na. Pilipos 4:11. Wala dili man na referido sa mga pastor karon. Nganuman referido kana sa mga pastor adtong panahon ni Kristo. Kaya ang tinuod man kong pastor mga kaparian. Mo man na siya. Kay kung imong binisayo ng pastor, mga magbalantay man na sila. O diha sa simbahang Katoliko dunay mga magbalantay diha. Mao ang mga kaparian. Muna nga doon na may pastor diha kanang naa sa among simbahan nga mo'y nagdumala gid anang parokya ha. Gitawag na siya og naitirmino ana nga murag kuan kanang padrikura, kanang gitawag padrikura. Makana siya mo tinuod nga pastor niya. Ang tinuod nga pastor pare gyud. Okay, wanay mangutana des mga kauban na to. Si Brother Sio, dili ka mo follow up. Napay gamay lang. Palihog lagsubay sa constructive speech sa atong negative side, Brother Sio. Ako nangutan ako gay na kay iya magong isa-isa gid na gitukod lagi. Mo na nakabutan ako wa ko motulong sa ilang team ha. Wa ko mo sa ilang team.
na. Okay, padulas microphone. Ako katumnong silang tima, wahimon ko. Pero, niya nga akong isa-isay nga, dutay lang. Matapag sila nag-una. Niya kaya na sila mga obispo, mga pari. Ang bispo na ito po ng mga pari, mga hudiyo to. Di man ito mga baboy. Mupahulay ito kanina pahulay. Ayaw to ang kuna nga inyo to. Bisan si Pablo gani. Usa ka hudiyo. Busa mo ilabot. Kaya karon ninyo ka nga una mo. Naibasahon ako diri sumala ni si Kristo ang sulti niya. Sa Mateo 19:20. Apan daghan karon ang naguna maulahi ug daghan kaninyong naulahi nga maguna. Kami na. Una mo pero ni amang gisulti ni Kristo nga maguna na may naulahi. Busa sipyat ng imong pag-ingon nga kamo ang tinuod tungod kay kami may naulahi. Kami na ang tinuod. Gatong pastor gini mo, pastor gyud to nga pastor gyud address sa pastor. Kanang among pastor karon mo na kanang inyo karong kuan di na mao. Di na sayop na. Mori ako. Okay, tubag reaction brother Molong, reaction. Ingon ini. Ang matod pa niya, dili ka no tinuod ang simang Katoliko mga ko ng baboy. Mga kaigsunan mo ni kasulti nako. Sud sa tulo ka tuig ug tunga nga nakiguban si Kristo ngadto sa mga apostoles. Wagi wali si Kristo. Uban sa mga apostoles nga nagingon ayaw kamo ka og baboy. Wagi mabasa. Gani si San Pablo si kuha nag-ingon ayaw ninyo itugot nga dunay magsaway kaninyo bahin sa inyong kanon ug bahin sa inyong himnon kay kining tanan landong lamang sa mga butang o babot og ang katumanan ini maos Kristo. So kanang baboy-baboy wa na kinahanglan na. Daghang salamat. Okay, mo kadto mga igsoon ang reaksyon no. Pasensya na mo nga usay mo gawas ta sa tema, usay masubrahan pod. Ko na lang na kanang initiative na lang na sa atong mga kaubanan dinhi aron nga ang mga punto de vista usay igsoon usay masubay usay dili. Pero ang atong tuyo dinhi igsoon is pagpadayag og unsa gyud ang imong buot ipasabot diha sa imong gibarugan. Unya sa tanan nga mga listeners no, kamo na imo timbang-timbang diha mga igsoon. Unsa inyong panglantaw nini atong mga kaigsunan nga naghago man pud ni mga igsoon og tuon no. Unya among paningkamutan nga mosibo gyud diha sa Biblia og sa referensya. Unya dili mi maingon nga ang among kundi mo na gyud na siya ang final og executory kun dili kana sila nga mga point of view makonsider nimo na nga mga probables lang gihapon mga igsoon tungod kay di man ta pwede mo kuan og final kay dili man ta mao ang mogi mo hukom. So kaming tanan din ni mga igsoon purely contribution to the topic og aron nga ang among mga pagpamatuod mosibo po dinha sa mga linyas pangatarungan subay sa Biblia og sa referensya. Og doon naman gani mga overlapses diha mga igsoon, mga yo lamig mga dispensa no. We are not perfect no, we are only humans. So na subject gid ta sa mga discrepancy mga igsoon, pero maningkamot gid mi diri mga igsoon nga mapabarog namo ang among gituhan nga husto ug ang sayop gyud no. Inana ang atong point of view dinhi. So kung ang among nahimo do na bay naka dinha sa inyo nga mga hunahuna, mga lang mi og dispensa no. Wala mi tuyo nga mamersonal kundi ang amo diri pagpadayag o gani among gimbitar ang tanan nga dunay mga kakapas sa pagmensahe, paghatag og mga argumento subay sa mga pagtulunan nining atong pagtuo o religion no. Ani dinhi igsoon unya be a formal kanang preacher no. Kitang tanan naay kagahom sa pagmantala, pagpahibalo aron nga ang tanan makakabot sa tinud nga pagtulunan. Mo gini atong pinaka-essence dinhi ni atong programa. Mo na nga magpasalamat ta sa atong mga kaigsuonan nga dunay kasibot sa pagmantala. Ilabag niya atong radio station no, ang 693 DXBC ubos sa RMN. Sa atong energetic nga station manager Joel Biray nga naghatag kanatog pahanugot. Sa iyang mga kauban diha, sa iyang mga technical staff, sa atong engineer sa master control karong hapuna, sa engineer
way laing gwapo dinhi karon mga igsoon, na spikas lawak unya mura ni say wa makaadto pa no, adto ay pa siguro ni sa ilang kalihukan karon atong engineer Junjun Lobrio nga mo'y nagkuhan sa master control. O kininyong moderator karong hapuna, Brother Viking Linaw. Kita ta ninyo sunod nga Domingo mga igsoon. O tun-an na po nato ang uban nga mga bahin sa kasulatan aron sa pagpamasin nga makahatag mi bisag jutay nga hipno sa mga pulong pagtulunan diha sa Biblia. Mayong udto o pag-ayo-ayo. DXBC Tatak RMN. This newscast is brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Si Donnie